गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 14 तारीख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। 108 स्ट्रंग रूम को गला जुक्त 2 प्रश्नपत्र आसंता 18 रु परीक्षा। आसंता 18 तारिख रु जुक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। एथिपई जोरदार प्रस्तुति करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। प्रथम पर्यायर प्रश्नपत्र शुक्रवार 108टी परीक्षा परिचालना हब बा स्ट्रंग रूम को पठा जाइछि। सीएचएसई पक्षरु प्रस्तुति होइतिबा स्वतंत्र रूट रे एई प्रश्नपत्र जाइछि। प्रथम दिन रे 14टी रूट रे 14टी जीपीएस लागितिबा गाड़ी रे प्रश्नपत्र पठा जाइछि। एआई कंट्रोल रूम रु प्रश्नपत्र केउठी पहुंचला ताहा ट्रैकिंग करा जाउछि। समस्त ईएमएच रे लागितिबा एआई कैमेरा रे लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ होइछि। आज बाकी अन्य सेंटर को प्रश्नपत्र पठाଯିब। 17 तारिख मध्य प्रथम पर्याय प्रश्नपत्र स्ट्रंग रूम रे पहुंचब। द्वितीय पर्याय मार्च 4 रु 7 भितर पहुंचब। शीघ्र एवं जुक्त 3 पीजी नामलेखा जुलाई 10 रु पाठपढ़ा। आसंता शिक्षावर्ष 2026-27 नामलेखा पई प्रस्तुति आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। उभय स्नातक जुक्त 3 और स्नातकोत्तर पीजी नामलेखा प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने प्रस्तुति आरंभ करिछि। सेथिलागि एप्रिल 20 सुधा परीक्षा जून 1 तारिख सुधा फल प्रकाश करने समस्त विश्वविद्यालय कुल सचिव और समस्त कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करिछि उच्च शिक्षा विभाग। गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य जुक्त 3 और पीजी नामलेखा प्रक्रिया आगु आरंभ हेबो। नुआ शिक्षा वर्ष रे नामलेखा और पाठपढ़ारे जेपरी विलंब न हुए सेथिलागि आगुआ प्रस्तुति आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। पीजी नामलेखा पई एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा 2026 आगुआ हेबो। सेथिलागि समस्त स्नातक शेष वर्ष सेमिस्टर एप्रिल 30 सुधा शेष करबाकू निर्देश करा जाइछि। एथिसह समस्त बैक पेपर रो रिजल्ट प्रकाश करबाकू कुहा जाइछि। बांग्लादेश रे तारिक रहमान को दल बीएनपी रो विशाल विजय अभिनंदन जणाइले मोदी। बांग्लादेश रो 13तम संसदीय निर्वाचन अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे तारिक रहमान को नेतृत्वाधीन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तथा बीएनपी एक विशाल विजय हासिल करिछि। फलरे तारिक बांग्लादेश रो परवर्ती प्रधानमंत्री हेबाकू जाउछन्ति। एही अवसर रे पड़ोसी भारत रो तारिक को निकटरू अभिनंदन रो सुओ छुटिबारे लागिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको शुभेच्छा वार्ता रे कहिसन्ति जे एही विजय बांग्लादेश रो लोकंको तारिक रहमान को नेतृत्व प्रति विश्वास को प्रतिफलित करे। भारत सर्वदा एक गणतांत्रिक प्रगतिशील बांग्लादेश रो समर्थन रे ठिया हेबो। भारत बांग्लादेश रो संपर्क को आहुरी मजबूत करिबा एवं उभय देशर सहभागी विकास लक्ष्य को आग को बढ़ाइबा पई तारिक सह काम करबाकू आग्रही रहिछि बोली मोदी कहिसन्ति। जलवायु नियम रद्द करने नहीं ट्रंप को निष्पत्ति रे ओबामा क्रोधित। जलवायु नियम पछरे थिबा वैज्ञानिक निष्कर्ष को रद्द करने नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निष्पत्ति नेइछन्ति। ट्रंप को निष्पत्ति उपरे पूर्वतन राष्ट्रपति बाराक ओबामा चिंता व्यक्त करिसन्ति। ओबामा कहिसन्ति एई पदक्षेप साधारण अमेरिकीय माननकु कम निरापद एवं कम सुस्थ रखिबो। ओबामांको कार्यकाल समय प्रस्तुत वैज्ञानिक रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे ग्रीन हाउस गैस गुड़िक आमर स्वास्थ्य एवं जीवन पर विपद सृष्टि करे कारण सेमाने जलवायु परिवर्तन रे योगदान करती। ओबामा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे लिखिछन्ति जे सेगुड़िक बिना आमे सुरक्षित रहिबु नाही। आमर स्वास्थ्य प्रभावित हेबो। जलवायु परिवर्तन मुकाबिला करबा कष्टकर हेबो। तेल और गैस कंपनी रो अधिक टंका रोजगार लगी ट्रंप प्रशासन एभली करिछि बोली ओबामा कहिसन्ति। ईरान सह परमाणु बुझामणा अत्यंत कष्टकर कहिले आईएईए मुख्य। जातिसंघर परमाणु निरीक्षण संस्था आईएईए रो मुख्य राफेल ग्रोसी कहिसन्ति जे ईरान सह नूतन जांच बुझामणा हेबा संभव किंतु वर्तमान उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति रे यह अत्यंत कष्टकर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन रे जोगदे से कहिसन्ति जे गत वर्ष इस्राएल और अमेरिकार आक्रमण परे ईरान रो किछि परमाणु केन्द्र क्षतिग्रस्त होइतिला जहा जांच पई एपर्यंत अनुमति मिली नाही। अन्य पक्षरे चाप सृष्टि करबा पई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया को द्वितीय एयरक्राफ्ट कैरियर पठाइबाकू घोषणा करिसन्ति। ओमान ने उभय देश मध्य परोक्ष आलोचना होइतिले मध्य परवर्ती बैठक पई कोनोसी निर्दिष्ट तारीख स्थिर होई नाही। शेष है प्रथम पर्याय बजेट अधिवेशन मार्च 9 रु द्वितीय पर्याय। संसद बजेट अधिवेशन शुक्रवार थिला त्रयोदश दिन। विरोधी हट्टगोल जोगु उभय लोकसभा और राज्यसभा चली पारि नथिला। लोकसभा मात्र 10 मिनिट चली बेले राज्यसभा 2 घंटा चली फल उभय सदन को आसंता मार्च 9 तारिख पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जायछि। एथिसह बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय शेष होइछि।
3 सप्ताहर विरति परे मार्च 9 रे बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आरंभ हेब। यह एप्रिल 2 तारिख पर्यंत चलिब। संसदर बजेट अधिवेशन गत जानुआरी 28 तारिख रे आरंभ होइतिला। शुक्रवार लोकसभा कार्य आरंभ हेबा मात्रे विरोधी सदस्य माने जेफ्री एपिस्टीन केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्री हरदीप सिंह पुरी संपर्क रहितिबा खबर प्रसंगरे हट्टगोल करथिले। निपा भाइरस जोगु भारत में प्रथम मृत्यु प्राण हराइले पश्चिमबंगर नर्स। मारात्मक निपा भाइरस जनित देशर प्रथम मृत्यु मामला सामना को आसी। पश्चिमबंगर जड़े 25 वर्षीय महिला नर्स गतकाली बारासात जिलार एक हस्पिटाल में मृत्युवरण करथिले। राज्य स्वास्थ्य विभाग जड़े अधिकारी कहिसंती जे निपा भाइरस संक्रमण लगी नर्स जनक दीर्घ समय धरी कोमारे थिले। तांको शरीरर रोग प्रतिरोध क्षमता गुरुतर भावे प्रभावित होइतिला। परवर्ती समय एही संक्रमण फुसफुस को आक्रमण करथिला। शेषरे से प्राण हराइथिले। रिपोर्ट अनुसार नर्स जनक गत डिसेम्बर 31 तारिख रे नुआ वर्ष छुट्टी काटिबा लगी घर को जाइथिले। घरु फेरिबा परे से जानुआरी प्रारंभ में असुस्थ होई पड़िथिले। सेबेठारु तांकर चिकित्सा चलिथिला। एनसीडीसी रिपोर्ट अनुसार गत डिसेम्बर रे पश्चिमबंग रे 2टी निपा भाइरस संक्रमण जनित मामला सामना को आसीछि। अन्य जणे पुरुष नर्स एबे संक्रमणरु सुस्थ होई सारिछन्ति। दिल्लीर अनेक स्कूल को बोमा धमक, हाई अलर्ट रे पुलिस। दिल्लीर अनेक स्कूल को पुणी थे बोमा धमक मिलिथिबा खबर शुक्रवार सामना को आसीछि। धमक वार्तारे स्कूल प्रशासन तुरंत पुलिस को सूचना देइथिले, जहा फଳରେ सुरक्षा एजेंसी गुडी को हाई अलर्ट रे रखा जाइछि। धमक पाइथिबा स्कूल गुडी मध्य झंडेवालान बीटी तमिल स्कूल, एसपीवी स्कूल एवं ब्रिटिश स्कूल अंतर्भुक्त रही। बोमा धमक सूचना पाइबा परे दिल्ली पुलिस दल तुरंत घटनास्थल में पहुंचीथिला। एहापरे स्कूल परिसर को घेराबंदी करी पुलिस तदंत आरंभ करिथिला। पुलिस सहित बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड मध्य स्कूल परिसर रे संपूर्ण संधान आरंभ करथिले। तथापि तदंत परे कोनोसी संदिग्ध किंबा विस्फोरक सामग्री उद्धार करा जाई नथिला। गाजा को 8000 सैन्य पठाइब इंडोनेशिया। गाजा को इंडोनेशिया 8000 सैन्य पठाइब। एही सैन्य माने आंतर्जातिक शांति बाहिनीर अंशविशेष भावे गाजारे कार्य करिवे। एथिपाई सैन्य माननकु स्वतंत्र तालीम दिया जाउछि। गाजारे युद्ध परवर्ती पुनर्गठन लागि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को देथिबा प्रतिश्रुति अनुसार इंडोनेशिया एही सैन्य पठाइब। जातिसंघ मिशन ने शांति सेना पठाइबारे इंडोनेशियार प्रमुख भूमिका रहिछि। शांति सेना को सर्वाधिक सैन्य पठाउतिबा 10 प्रमुख देश भितरे इंडोनेशिया रहिछि। गाजारे हस्पिटाल चलाइबा सह मानवीय सहायता कार्य रे एही शांति सेना को नियोजित कराजिबो। तेबे ट्रम्प को बोर्ड ऑफ पीस अधीन रे एही सैन्य माननकु पठा जाउथिबा नै इंडोनेशियार किछि विशेषज्ञ आपत्ति उठाइछन्ति। सेमाने कहिछन्ति गाजारे इस्राएल सेना जेउ युद्ध लढुछि सेथिरे इंडोनेशिया सैन्य शामिल हेबा उचित नुहे। पाकिस्तान पेशवार विश्वविद्यालय रे तालिबान नीति, पुरुष शिक्षकंक सह कथा होई परिबेनी छात्री। पाकिस्तान पेशावर रे एक सरकारी विश्वविद्यालय रे अजब निर्देश जारी होइछि। इस्लामिया कॉलेज रो राजनीति विज्ञान अध्यक्ष डॉक्टर आमिर उल्लाह खान को द्वारा एक तालिबान नीति जारी करिछि, जेउथिरे छात्री को पुरुष शिक्षकंक सह जेकोनोसी प्रकार अध्ययन किंबा अन्य कोनोसी प्रकार संपर्क स्थापन को संपूर्ण निषेध करा जाइछि। एथिसह उभय छात्र छात्री को शिक्षकंक प्रकोष्ठ को प्रवेश करने को अनुमति दिया जिवो नाही। ए तालिबानी आदेश रे पाकिस्तान सरकारी शिक्षण संस्था पक्षरु कुहा जाइछि जे जदि कोनोसी छात्री को पुरुष शिक्षकंक सह किंबा छात्रों को महिला शिक्षकंक निकट रे किछि काम पड़े तेबे खाइबर पखुतुनकुआर मुख्यमंत्री ठारू एनओसी आनिबाकू पड़िबो। उल्लेखयोग्य महिला शिक्षा, अभिव्यक्तिर स्वाधीनता एवं संख्यालघु अधिकार को नहीं पाकिस्तान पूर्वरु अंतर्जातीय समालोचनार सम्मुखीन होइछि। साउथ क्लब रे अनुष्ठित हैला शेष कैबिनेट बैठक। साउथ क्लब रे केंद्र कैबिनेटर शेष बैठक शुक्रवार अनुष्ठित हो जाइछे। ब्रिटिश शासन समय केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग रे आयोजित एही बैठक रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करिसेंती। बैठक रे केंद्र मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी, के रामबन नायडू, शिवराज सिंह चौहान, एचडी कुमारस्वामी, गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जोशी प्रमुख उपस्थित थिले। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ को स्थानांतर हेबा परे साउथ क्लब रे एक कैबिनेट बैठक बसिथिला। एथिस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रु सबु सरकारी विभाग हटिछि, फलरे एक जुगर अंत घटिछि। 1921 रु नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्षमता केंद्र रही आसिथिला। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एबे विश्वर सर्वबृहत म्यूजियम रे परिणत कराजिबो।
ମାଫିଆ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀଙ୍କ ସୁଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କିରେ ମାଫିଆ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀଙ୍କ ସୁଟର ଶୋଏବ କିଦବଇ ଓରଫ ବବିଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବବି କାର୍ ଯୋଗେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବାରାବାଙ୍କି ଯାଉଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଯୋଧ୍ୟା ହାଇୱେରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଆସେନି ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ବବି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କାର୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବବିଙ୍କ ଉପରେ 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁଳି ଚଲାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବବିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା। ମୁକ୍ତାରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ବବି ଜଣେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହଜାରିବାଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଣୁଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ଷକର ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ହଜାରିବାଗର ଗୋଣ୍ଡୱାର ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 5ଟି ବଣୁଆ ହାତୀ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଆସି ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 2ରୁ 3ଟି ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍କୁ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲାଗି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରେରା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଲ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ବାଗ୍ଚିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ରେରାର ଗଠନ ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ ଖିଲାପକାରୀ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଉଛି। କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେରାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା କ୍ରେତା ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 4ର୍ଥ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେବଳ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର 265%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀରୁ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସୁନା କ୍ରେତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। 2020ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ 357.1 ଟନ୍ ସୁନା କିଣିଛି। 314.6 ଟନ୍ ସହ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ତୁର୍କୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 251.8 ଟନ୍ ସୁନା କିଣିଛି। ସୁନା କ୍ରୟ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 245.3 ଟନ୍ ସୁନା କ୍ରୟ କରିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଟି ଓ ମେଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବଜାର ତଳକୁ ଖସିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1048 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 82,627 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି 336 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 25,471ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ, ଟିସିଏସ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଏସ୍ବିଆଇ ଲାଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 3 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ଡଲାର ପିଛା 90.64 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁଗଲର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ଓପନ୍ ଏଆଇ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଭିଡିଆର ଜେନ୍ସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଗ୍ଗଜ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ଓ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପିପୁଲ୍, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏହି 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଧାରିତ ହେବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଟେ।
सुना और रूपा ईटीएफ मूल्य रे बड़ ह्रास। शुक्रवार दिन शेयर बजार रे सुना और रूपा ईटीएफ मूल्य रे बड़ धरणर ह्रास घटी। अमेरिकीय डॉलर मजबूत हेबा फल रूपा ईटीएफ 10% पर्यंत और सुना ईटीएफ 6% पर्यंत खसी। विशेषकर कोटाक सिल्वर ईटीएफ 10% ह्रास पाइथिबा बेले टाटा गोल्ड ईटीएफ प्राय 6% तलकू खसी। अमेरिका रे निजुक्ति तथ्य आसिबा परे सुधार कमिबा नै आशा कमी जाइछि, जहा बजार उपरे प्रभाव पकाइछि। अंतर्जातीय बजार रे सुना मूल्य $4,966 एवं रूपा $76 पाखापाखि रही। बजार विशेषज्ञों मतरे वर्तमान अस्थिरता को दृष्टि रखी एककालीन टंका लगाइबा बदल में एसआईपी माध्यम निवेश करने अधिक सुरक्षित। एयर इंडिया को 1 कोटी जरिमाना। एयर इंडिया को 1 कोटी जरिमाना करा जायछि। बिना वैध उड़ान अनुमति प्रमाणपत्र एआरसी बा एयर ऑर्डिनेंस रिव्यू सर्टिफिकेट रे गोटे एयरबस को 8 थर उड़ान पई जरिमाना होइछि। डीजीसी कहिछि एयरलाइंस रो एभली पदक्षेप जोगु एहा उपरु लोकंक आस्था तुटिजिवो। एई विमानटी एयरबस A320 वैध एआरसी नथाई गत वर्ष नवेम्बर 24 और 25 तारिख रे दिल्ली, बेंगालुरु, मुंबई और हैदराबाद को चलाचल करिथिला। एही समय विभिन्न स्थान को यात्री परिवहन करा जायतिला। निरापत्ता और वैषयिक जांच परे प्रतिवर्ष विमान को उड़ान लगी एआरसी प्रदान करा जायथाय। तेबे विमानर समस्त सुरक्षा और अन्यान्य मान अनुपालन करा जायछि एवं डीजीसी देइथिबा आदेश को मानिबो बोली एयर इंडिया प्रकाश करिछि। रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स रो नेतृत्व। आईपीएल आगामी 19तम संस्करण पूर्व राजस्थान रॉयल्स एहार नुआ अधिनायक नियुक्त करिछि। युव विस्फोरक बैटर रियान पराग आईपीएल रे एथर राजस्थान दलर नेतृत्व नेबे। राजस्थान फ्रांचाइज पक्षरु शुक्रवार एही घोषणा करा जायछि। संजू सैमसन को स्थान रे 24 वर्षीय पराग को दलर नेतृत्व भार दिया जायछि। गत संस्करण रे सैमसन को नेतृत्व रे राजस्थान आईपीएल प्रारंभिक पर्याय रे किछि मैच खेलिथिला। एहा परे शेष 8टी मैच रे पराग कामचला अधिनायक दायित्व तुलाइथिले। एथर खेलाड़ी नीलामी रे सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रांसफर रे चली जाइथिले। उल्लेखयोग्य पराग 2019 संस्करण रे राजस्थान पक्षरु आईपीएल पदार्पण करथिले। आईपीएल रे पराग मोट उपरे 84टी मैच खेली 1566 रन संग्रह करिसंती। विश्वकप रे विपर्जय ऑस्ट्रेलिया को हराइला जिम्बाब्वे। चलित आईसीसी टी20 विश्वकप रे शुक्रवार एक बड़ विपर्जय देखा मिली। 2021 चंपियन ऑस्ट्रेलिया दल जिम्बाब्वे निकटरू हारी जाइछि। कोलंबोर आर प्रेमादास स्टाडियम रे अनुष्ठित मैच रे प्रथमे बैटिंग करिथिबा जिम्बाब्वे 2 विकेट रे 169 रन सम्मानजनक स्कोर करिथिला। दल पक्षरु ओपनर ब्रायन बेनेट 64 रन अपराजित अर्धशतकीय पाଳି खेलिथिले। अधिनायक सिकंदर राजा 25 और रैन बॉल 35 रन उपयोगी बैटिंग मध्य करथिले। जवाब रे तारका खचित ऑस्ट्रेलिया प्रथम 5 ओभर मध्य 29 रन ने 4टी विकेट हराई बैटिंग विपर्जयर सम्मुखीन होइतिला। मध्यक्रम रे मैट रेनश 65 और ग्लेन मैक्सवेल 31 रन करी किछिटा लड़ाई करथिले, किंतु ऑस्ट्रेलिया 19.3 ओभर रे 146 रन ने सीमित रहितिला। पराजय सह ऑस्ट्रेलिया रो सुपर 8 खेलिबा आशा आशंका मध्य को चली जाइछि। एफआईएच प्रो लीग आज बेल्जियम सह लड़ाई प्रतिशोध लक्ष्य रे भारत। राउरकेलार बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम रे चलिथिबा एफआईएच प्रो लीग रे घोरी भारतीय दल प्रथम विजय लक्ष्य रे रहिछि। राउरकेला पर्याय रे भारत एहार तृतीय मैच रे शनिवार टेबल टॉपर बेल्जियम को भेटिबो। राति 7:30 रे मैच आरंभ हेबो। पूर्वरु प्रतियोगिता रे 2-2टी पराजय सह हरमनप्रीत सिंह को नेतृत्वाधीन भारत अभियान आरंभ करिथिला। प्रथम मैच रे बेल्जियम 3-1 गोल ले भारत को मात देइथिला। एहा परे अर्जेंटीना ठारू 8-0 गोल ले लज्जाजनक भावे भारत परास्त होइथिला। एबे भारत पुणी थरे बेल्जियम को भेटिबाकू जाउछि। एही मैच रे विजयी होई पूर्व पराजयर प्रतिशोध नेबा लागि भारत निकट रे सुजोग रहिछि। आजिठू आईएसएल 12 मोहन बागान केरला ब्लास्टर्स उद्घाटनी लड़ाई। नाना अनिश्चितता मध्य शेष में भारतीय घरोई फुटबॉल फ्रांचाइज भित्तिक प्रतियोगिता आईएसएल 12तम संस्करण शनिवार ठारू आरंभ होगाकू जाउछे। डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान और तृतीय थर रनर्स अप होइतिबा केरला ब्लास्टर्स मध्य उद्घाटनी मैच खेलाजिबो। कोलकातार जुबा भारती क्रीडांगना रे एही मैच संध्या 5टारे आरंभ हेबो। सेहिबोली एफसी गोवा और इंटरकाशी मध्य अन्य एक मैच राति 7:30 रे खेलाजिबो। गोवार जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे एही मैचटी अनुष्ठित
ହେବ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ପଞ୍ଜାବ ଏଫ୍ସି ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଇଣ୍ଟର କାଶୀକୁ ଭେଟିବ। ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ 14ଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ପ୍ରତି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ଦଳକୁ ଚମ୍ପିୟନ ଘୋଷିତ କରାଯିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏ ଓ ୟୁଏର ବିଜୟ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ୟୁଏସ୍ଏ ଶୁକ୍ରବାର ଚିପକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ 93 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 196 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 15.5 ଓଭରରେ 103 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୟୁଏଇ ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ୟୁଏଇ କାନାଡାକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କାନାଡା 7 ୱିକେଟ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ 33 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 33ଟି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିୟର ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏମ୍ବିବିଏସ୍, ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 24 ଏବଂ 25 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ sambalpur.odisha.gov.in ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5138 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ 5138ଟି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ 12,300 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pnb.bank.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 4 ବର୍ଷିଆ ITEP ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପ୍ରବେଶିକା। 4 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ITEP ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NCT 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଦାଖଲର ସୁଯୋଗ ରହିବ। 12ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଂଶୋଧନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ITEP ନାମ ଲେଖା ହେବ। 13ଟି ଭାଷାରେ NCET 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍ ବା TVK ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ସମର୍ଥକଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ସୁରଜ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସାଲେମରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିବା କହି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁରଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ AIADMK TVKକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। AIADMK ମୁଖପାତ୍ର କୋଭେଇ ସତ୍ୟନ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଫିନ୍ ଧରି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧମକ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ନିକଟରେ କୁଖ୍ୟାତ ବିଷ୍ଣୋଇ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଏବେ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର ଏହି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ରଣବୀରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର। ଏହି ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ଟି ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର ପଠାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହ୍ୟାରି ଏହି ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପଠାଇଥିଲା। ଏହି ଧମକ ପରେ ରଣବୀରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
परलोकरे पूर्वतन केन्द्रमंत्री कान्हुचरण लेंका। पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा वर्षियान कांग्रेस नेता कान्हुचरण लेंकांकर 86 वर्ष बयस परलोक हो जाइछे। भुवनेश्वर बीजेपी नगर स्थित बासभवन में शुक्रवार सकाळे श्री लेंका असुस्थ हो पड़िबारु हस्पिटाल निया जाइथिला। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होइतिला। संध्यारे पुरी स्वर्गद्वार रे तांकर शेषकृत्य संपन्न होइछे। कान्हुचरण 1939 मसीहा जुलाई 27 रे कटक सदर निर्वाचन मंडलीर खंडेएता पंचायतर आरड़ ग्राम जन्मग्रहण करथिले। छात्र जीवन में से कांग्रेसर सेवा दल में जोग देइथिले। 1988 रु 1994 पर्यंत से राज्यसभा रे सांसद थिले। 1991 रु 1994 पर्यंत केन्द्रर कांग्रेस सरकार रे से रेल और कृषि राष्ट्रमंत्री रहिथिले। कटक चौद्वार आसनू से 4 थर विधानसभा को निर्वाचित होइतिले। राज्य रे कांग्रेस सरकार समय रे कैबिनेट मंत्री रहितिले। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।